Danas šute, danas im je super, danas je sve... To je dosta skup sport za one koji to rade. Mama i tata moraju prigovarati malo. Smatrate li se kraljicom TikToka na Balkanu? Ja znam da postoje influenceri koji ništa ne rade, uvijek postoje. Da čovjek lekne ne bi rekla ne, mislim da je to nepristojno. Pozdrav Mirta. Pozdrav. Frka? Nije. Spremni ste znači? O da. Onda ćemo početi sa 3 kratka uvodna pitanja. Isključivo odgovor da ili ne i nakon toga počinjemo sa pravim poligraf testom. Ok. Je li vaše ime Mirta Miller? Da. Imate li 24 godine? Da. Jeste li spremni za polaganje poligraf testa? Da. U redu. Molim vas da se skoncentrirate. Počinjemo sa testom. Jesu li vas roditelji i prijatelji ikad odgovarali od toga da se počnete baviti ovim poslom? Da. Iskren odgovor? Da. Pa nisu htjeli da ne budemo u nekom korporativnom poslu i htjeli su da, misle da je to najbolje za mene, da budem u uredu i da čivam tamo. Ovim poslom ste se počeli baviti prije 3 godine? Ne, ovim poslom sam se baš počela baviti da mi je posao u 10. mjesecu, 11. U 11. mjesecu prošle godine? Da. Do tad sam radila u korporaciji. Čekajte malo, ne znam da li sam dobro shvatio. U ovom trenutku imate 8,1 milijun TikTok followera. Da. I to se desilo u tom periodu od 10. mjeseca do danas ili? Ne. To se desilo 2019. ali ja sam to prije radila uz posao, a sad u 10. mjesecu sam rekla da ću se tome posvetiti full time i onda sam dala otkaz. I što kažu roditelji danas nakon ovih brojki? Pa ne, danas više nije, danas šute, danas im je super, danas je sve osmijehnuto i danas je, kad smo ti mi rekli da ti ne daš otkaz, mi smo te podržavali. Tako da uvijek, mama i tata moraju prigovarati malo. Znači treba pratiti svoje snove u svakom slučaju? U svakom slučaju. Je li istina da mjesečno zarađujete više od prosječne hrvatske plaće? Da. Možete li mi malo približiti tu brojku? Pa ja bih rekla da je prosječna hrvatska plaća dosta niska, tako da nam je niska polazišna točka za ovo pitanje, nažalost. Tako da nije teško baš zaraditi puno više više od prosječne hrvatske plaće. Ako radite u nekoj industriji, recimo to je entertainment, znači mora biti, ajmo reći, veća zarada jer ti ipak se izlažeš javnosti, što oni ne, jer imaju privatnost. Tako da mislim ok da recimo ljudi koji su u javnom prostoru zarađuju više od prosječne hrvatske plaće. Smatrate li se kraljicom TikToka na Balkanu? Ne. Poligraf kaže da lažete. Zato što mi se ne sviđa ta riječ. Kraljica TikToka, malo mi je cringe. Ne sviđa mi se ta riječ, ali mislim da to nije nešto što ne mogu drugi, ajmo reći, kolege potvrditi da ja se ulažem najviše truda, ajmo reći, u smislu vremena. Ja stvarno objavljam svaki dan. Ne znam nikog baš kod nas da svaki dan već od 2019. ja nisam uzela pauzu, možda nijedan dan. Tako da, ne znam nikog drugog da je to napravio, pa zbog toga mislim da se možda ja najviše trudim, ali ne smatram se baš kraljicom. A jeste li ikad kupili pratioce na TikToku? Ne.
poligraf kaže da ste dali iskreni odgovor. Jednostavno ste bili preškrti ili ne vidite neku korist u tome? Ljudi, to je što dobro ste pitali, to je dosta skup sport za one koji to rade, ali mislim da nema smisla zato što svaka društvena mreža će ti u jednom momentu skinuti profil ako kupuješ pratitelje, znači izbrisat će ga. Tako da mislim da nema smisla truditi se godinama i onda kupiti pratitelje da ti izbrišu profil. Je li istina da ste se za jedan TikTok šminkali 18 sati? Da. Iskren odgovor, ja inače jako dugo čekam svoju suprugu dok se ona šminka, ali mislim da je 18 sati zaista neka nevjerojatna brojka. Pa 18 sati zato što to nije bila klasična ova šminka za svaki dan, mislim da bi to bilo malo čudno da neko stavlja maskaru 18 sati, nego sam radila face art, crtala sam si nešto na licu, ne sjećam se više šta je bilo, jer bio je neki video gdje sam radila 4 različita luka u jednom danu i nije bilo 18, mislim da je čak bilo duže. Susrećete li se često s predrasudama prema TikToku i TikTokerima? Da. Na koji način? Jednostavno su ljubomorni na vas zbog zarade ili ne cijene to što radite? Ja mislim da ne cijene zato što ne znaju koliko vremena treba za to sve i koliko vremena tebi treba da smisliš ideju. Ja znam da postoje influenceri koji ništa ne rade uvijek. Postoje i ljudi koji su u upravama nekih korporacija koji ništa ne rade. Na svakom poslu će postojati neko ko ništa ne radi. Ali mislim da ljudi ne cijene baš to kao zanimanje i misle da smo svi mi jako, jako glupi. Općenito. Što nije istina, jer ja mislim većina tiktokera koje ja znam imaju magisterij, tako da mislim da nisu glupi, jel? Je li istina da ste jednom prilikom pojeli više od 45 sušija? Da. Pa to je dosta jednostavno. Sushi može biti jako light. Ako jedete vege sushi, nema unutra ribe, nema ništa, samo je neko povrće i algica i riža. Tako da, moji dečko vjerojatno mogu pojesti 70 da se baš preda tom zadatku, ali 45, to je bilo baš kad sam snimala video pa sam išla vidjeti koliko mogu pojesti. Nije bilo to onak ležerno 45 suši, nek sam išla vidjeti do kud ide. I da, onda sam vjerojatno negdje oko 45, možda i više, možda i manje. Znači nije bila nikakva oklada u pitanju, čisto ste htjeli vidjeti granice. Oklada sama sa sobom, to je bila unutarnja borba. Je li istina da se ne planirate oženiti sa svojim dečkom? Ne. Znači u vezi ste 5 godina i u planu je neki brak, koliko vidim. Pa nije baš u planu, ali ne bi, mislim, da čovjek klekne ne bi rekla ne, mislim da je to nepristojno. Šalim se, ne. Mislim, ako već smo 5 godina skupa, mislim da sam ga dovoljno dobro upoznala da znam da li želim ili ne želim s njim biti zauvijek, ajmo reći, tako da ne bi se bunila. Ne bi se bunila da moram biti s njim zauvijek. Nekad si njega ubacite u koji video? Ja pokušam, on je jako sramežljiv i onda bude s pola face u kadru, ali evo, to mu je sad poruka. On će sigurno ovo gledati da provjeri šta sam rekla, to mu je poruka, mora biti češće u videima. A je li dečko ljubomoran na ulete muškaraca na TikToku? Dečko je općenito ljubomoran na sve, ali komu kriv, neće se slikati. Nek se nauči. Da se više slika, da se više snima, manje bi bilo uleta. Ok, ovo je bilo zadnje pitanje, hvala vam lijepa. Hvala vama na pitanjima. Kako si, mislim, di se desio taj nekakav uzlet? Kako si eksplodila u jednom trenutku, jel? Pa počela sam pričati samo na engleskom.
Ok, ali da li te možda neko prenio ili ne znam, negdje izašao sa nekom medijima ili... Ne, fakat ne. Ne. Primilo se, dobar je Tako se primilo. Primilo. Dobar je content. Cool. Dobar je content.